To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son. Oh, yielded His life on atonement to win, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God, the vilest offender who truly believes that moments from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus will. Praise the Lord, let the earth fall. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Dr. Presider. Amen. Salamat tayo Ate Suling sa nindot nga kanta sa opening song. Nakalimot day ko mga kaigsunan. Ang ato di ay closing song no. Wala man day nakabutang sa akong pandamon di si Sister Elina Bation sa closing song niya. Sister, doandam niya Sister Elina Bation sa ato closing song niya. Okay, atong yatag ni Pastor ang opening prayer. Pwede ka Pastor kay nakaampo no si Kuya Boy di ganina sa wala pa gasugod. Nakamute ka Pastor. Okay, nag-prepare ni si Pastor Nilo sa siya man daw speaker sa Warrior. So Mamigs, pwede ka opening prayer. Okay, sige, mag-ampo ta. Labing gamahanan nga Diyos. Ninigtak nas kabuntagon amahan ang among mga kasing-kasing na puno sa pagpasalamat tiya kanimo. Tungod sa imong pag-amping o pagpangga kanamo. Kami sa among pagkatulong imo kami gipukaw. Ang among mga kauban samtang sila nagatrabaho, imo sila giproteksyonan. Musa amahan ang among pagdaig. Alang gyud diha kanimo tungod kay wala kami lain Dios nga among gialagad kundi ikaw. O sa amahan, accept us as what we are today. Panalangin ni kami amahan samtang kami paminaw sa imong mensahe. Ikaw nagaandam sa mga verses, sa mga mensahe nga among pagahinuktukan karon nga buntag. Panalangin niya ang among mga una-una o kasing-kasing amahan. Nga amo untang may nuktukan ang imong mga panalangin nga mensahe nga imong gihatag alang kanamo. Panalangin niya ang mga participants, tabangi usab ang nagadala ni ini nga program. Kini among gipangayo pasayloan sa mga sala sa ngalan ni Hesus maluluwas. Amen.
to you, Presider. Okay. Salamat kayo, Mamegs. Welcome sa tuwang worship karon mga kaigsunan. So, karon ato nang yatag ni Ate Eldil na pag-moderator. Bible sharing. Okay. Salamat kayo, Dong Nes. O dalay ko ng Diyos, no, maing buntag sa uban o maing hapon sa ila Brother Boy o ni Pastor Nel o ni Ma'am Zenny. Maing hapon sa inyo din ha. Okay, ang atong pagabulay-bulayan karon. Welcome, no. 14 ta ka buok ang atong pagabulay-bulayan karon. Makita nato, no. Naa sa atong GC, makita ag Lucas 18 versikulo 9 hangtod 14. So Luke 18 verse 9 to 14. So pwede ninyo ablihan ninyo ang Biblia o akong pagabasahon ni sa Bisaya. Ang sambingay mahitungod sa parisiyo o sa kobrador sa buhis. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tawo o nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa parisiyo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang parisiyo nagtindog og nagampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan, dili himbayi sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimog 10 sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyahang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang parisiyo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyahang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. So kana mao ato ang pagabulay-bulayan karon, no? Akong magsalamat no kang Sister Joy sa pagpreparar sa karon nga semanaha nga ato ang gibulay-bulayan. Okay? Welcome sa tanan. Akong unahon si Ma'am Lidita. Malugan ko. Okay kayo, ma'am. They said this is the parable of the two worshippers, no? Amo yun itong pamalandungan o unsa dyan siya. Sa atong pagkatao, dili ta mo unsa ni manlupig o mabatsyag ato yun dito mo batsyag nga kita ato gibatsyag nga kita dool sa Ginoo, no? Ika ng mga tao o sa ato pa korupsyon maniningil sa buhis inutang BIR, Bureau of Internal Revenue, ang uban niya Bureau of Internal Revenue Remedyo. Murag sa kiyo nga ang isa isulod sa makita nga isulod sa unsa ni sa iyang bulsa, ang isa ibutang guno sa box, ang isa isulod sa bulsa. Mao ni usay atong picture atong ginhulagoy sa mga tao nga murag dautan sa atong hunahuna sila mga dautan dagko, pero ayaw kumpiyansa sa imo kaugalingon nga ikaw nagbayad ka og naghatag kag tithes, naghatag kag COP nya ang imo pong kinaiyawa mo pud na santok, kulang kag pagtagad, kulang kag ugma sa imo isig ka tawo, ipon malipay ang Ginoo ni ana. Mahimo ka atong sama sa usa ka day rich young ruler, no? Matanan kumpleto siya ginahimo, pero wa siya hunahuna sa iyang isig ka tawo.
mo na dili maayo. Pero di Sakyo, himplo nga mo na iyang batasan. Pero kay naghinulsol man siyang gibuhat. So, atong dili nato kung maghatag man ta sa Ginoo, kinahanglan na nakuha ko. Total, nakatag na, masay may mutag, nakatag na tag-tight, sa inana, bahala na, murag na tayo proper relationship sa Ginoo. Pero ayaw ka, kang iato di ang relationship sa atong isip ka tao. Kung nakulangan di ay, sa ato pa natimbang kang kulang, no? Kitimbang kang kulang. Kung ang imong kinaiya, huwag kay gumawa sa imong isip ka tao. Anak di na, no? Ano ito, ang perme sa itong kinabuhi. Di na magpasigarbo tungod kay ang imong paminaw dool ka sa Ginoo. You're so near, but the truth is that you're so far. Maura na mga kaigsunan, no? Atong manumduman nga ang pilikan ingon diyon sa ingon sa publican, forgive me, a great sinners. Have mercy. Nangayo siya o pakiluoy sa Ginoo. Mao man gusto sa Ginoo kanang mangayo kag pakiluoy niya. Amen. Back to the presider. Okay. Salamat kayo, Ma'am Lidita. Okay, ako isunod si Brother Boy din si Kuya Nonoy. Kuya Boy. Sa magkasa pa, mayong hapon sa tanan, mayong buntag diha sa inyo. Ang teksto nga atong di tunan karon usan ka pahimang no gihapon sa ato. Na may gud uban nga magampo, magpakita ba nga maayo siya moampo? Unya magampo pud og tinagas ng pagampo. Unya magampo nga mura og piyang-piyang ba sa drum nga nagpataka lang og istorya. Wala sayang kasing-kasing. Mao na itong bantayan nga kung pananglitan magampo man gyud ta pati una to nga tong giampo nga madunggan sa Ginoo kay ato man gibati nga raw napil na to ba nga atong pagampo nga tinudanay gyud atong pagampo sama karon nga nakasulay kog ampo dito sa Cagayan pa ko sa una sa ospital dito may nagduaw niya akong uyuan dili Adventista niya nag-ampo gyud ko sa doon na to sa matay ako to sing giampuan nga kanang dulot gyud sa kasing-kasing nga pagampo ba niya nagpaminaw man dai siya naminaw siya niya humana ko sa pagampo akong gibati nga murag ang akong pagampo murag gidulot sa iyang kaugalingon tungod kay tinud-anay gyud ang pagampo mao to mga igsoon nga ang akong gibuhat humana kog ampo nilakaw ko unya hapit na siya namatay at itong mga buntag na to buntag hapon ito pagampo pagkabuntag hapit siya namatay gipatawag yun ko niya, gipapangita ko niya kung asar ako. Unya, pag abot na po sa ospital, maog yun yung pagkamatay. Ihawid na sa sungkamot. Nagpasalamat siya nga, nagiampuan siya. Mautong nga igsoon nga, kaning atong pagampu. Tirod anay gani ang atong pagampu. Mubati gida ang tao nga atong ampuan. Pero kung nagampu gani kita nga murag walay bitaw pulos, nga kanang dili ba, tirod anay, no? Kanang ampu nga murag, murag wala lang, anak. Kana, dili po ko makaingon nga wa na gidawat sa Ginoo pero ang ako nga kanang atong pagampo nga tinud-anay gyud modulot atong kasing-kasing adunay resulta. So diha ra ko kutob mga igsoon hinaot nga atong batnan ang atong pagampo nga kasing-kasing gyud aron kita makabaton og resulta sa atong giampo sa atong buhi nga Dios. Daghang salamat back to presider. Thank you. Sir Jane. Okay, salamat kayo Kuya Boy sa imong insight. Okay, ako isunod si Kuya Nonoy and then si Sis Nena. Okay, mayong buntag ug mayong dapit sa kampo nun diha sa lugar niyo sa Juan Gawas. So may to sa mga pag-ampo. Kaning yung pag-ampo god kanang dula tay mga kanang kinising-kasing ba niya ato ipasubay pud sa atong mga kinaiya. Santiago 5:16 pag-ampo alang sa mga masigiton mahinungdanon kayo. Niya dayon ang pag-ampo kuno sa mga taong matarong dako kay kahimuan sa tubangan sa Ginoo. Pero sa Proverbio 28 versikulo 9 kung ikaw nagkapalayong lingog sa imong idulong kung sa patalingog, bisa na imong pag-ampo dulong tanan.
So mo gingon nga dili man pagkampo sa kapaw lang. Kaya napil man to na dili kay tonight tungod kay guilty. Kaya doon na kay mga sala nga mga dili angay sa buton sa Ginoo, hindi kay angay kay buton sa Ginoo. Magampo ka baliwala lang kaya dili man na siya dunggon nga nahimo siyang dulong tanan na. Wala nga kapos tanan mga liyata mga liyata sa Ginoo. Dili ka sa ampo niya atong i-focus pasailong tadaan samping niya. So muna na ako ikadugang man itong niya na back to presider. Okay, salamat kayo Kuya Nonoy. Okay, Sis Nena. Then si Ma'am Megs. Sis Nena. Nakatulog pa dahil. Kanang ay di lang ko mahatag si sa kana pa kay andam si sa. Sige. Okay ra. Kay Ma'am Megs, imuha din Ma'am Sweet. Ikaw mo speaker no. Nakalimot ko. Sige. Sorry kayo. Ma'am Megs. Okay, manbuntag sa tanan. Ganahan kay ko ani nga message ni Taknas Kabuntagon kay it talks about Parisi, no? Ang pag-ampo sa Parisiyo nga he was concerned of telling God nga unsa gid siya kamaayo, no? Unsa gid siya kamaayo kay dili wala lamang nga gibantayan niya ang balaod, nagfasting pagwid siya ug nag-ikapulo. Unya, he considered himself better than others. So, niini nga Parisiyo mga kaigsuonan, iyang gigamit ang laing tao as his standard for measuring righteousness. No, kay gikumpara niya iyang kaugalingon kaysa uban. Iyang gibati nga mas taas siya kaysa uban tungod sa iyang ginahimo nga sunod siya sa balaod, nagfasting o nag-ikapulo. Pero ang gitagad sa Ginoo kining prayer sa tax collector. Kaya nga naman, ang iyang gigamit ang standard sa Ginoo alang sa pagkamatarong, no? Iyang gibati nga siya ang iyang patuo labaw pa kay sa trapo. He realized that he had to throw himself alang sa kaluoy sa Diyos o sa pagpasaylo. So gibati gid niya nga siya makasala. So mga kaigsuonan, necessary gyud alang kanato nga ato ihambol ang atong kaugalingon diha atubangan sa Dios in order to gain forgiveness. Unya na iyon pagid atong teksto, those who are proud will be brought low by God. So inga na mga kaigsuonan no, samtang ta mag-aampo ato gid isipon nga kita ato pagtuo sa magkit sa trapo. Dili nato ikumparar atong kaugalingon ngadto sa uban tungod kay we are not using others nga mas better pa ta kay nila. Usahay ato binabation mga kaigsuonan nga mas maayo pa ta alang ni kaysa atong igsuon, no? Kay tungod kay dako tagtights, tungod kay ingana ako gabati ko ana mga kaigsuonan. Then mangayo gyud kog pasaylos Ginoo tungod kay ako ni ma-remember nga teksto nga mura na kong Parisiyo, no? So we should be like the tax collector nga ang measurement sa righteousness diha gyud sa measurement sa Ginoo, dili sa other people. I-compare na to atong self nga ato sa uban. Thank you, Dr. Presider. Okay, salamat kaayo Ma'am Megs. Okay, Ma'am Sweet, imuhan ng time. Ang buntag, ngayong hapon. Ang nindot naman to yan ni Ma'am Megs. Murag, maingon ta ko, Xerox na lang ko rito. Pero, tinood na mga igsoon ka ng atong pagduol sa Ginoo, kinahanglan paubos ito sa atong kaugalingon. Dili ta magpareha sa Parisiyo nga. Murag perfecto ang kinabuhi. Kay ang atong righteousness ingon pareha ra gid sa trapo. Sa ang gusto sa Ginoo nga kanabang surrender ta sa tuang kaugalingon dito sa iya as sinner gyud. Dili ta mag boast sa atong kaugalingon nga unsa ta maayo ta sa ato ang gipambuhat kay basi nagunahon na ta nga maayo kay itang tao din sa ato ang simbahan, maayo kay ita tabang, maayo kay ita mo bayad og ikapulo, maayo kay ita mo sayo kay ita mo simba.
sayo ka ita maikita mang nulti pero kuan di ay dili day na mo ay gusto sa Ginoo ang gusto sa Ginoo nga magpaubos gyud ta kanunay ato ni ibutang sa tong kasing-kasing ang pagkamapainobsanon sa sinultian sa pag-ampo sa tanan binuhatan kay aron ang Ginoo maligpay nato. Salamat. Okay, amen. Salamat kayo, Ma'am Sweet. Okay, sunod na ako si Ma'am Elena, si Ma'am Zenny, then si Sis Malu. Ma'am Elena? Ma'am Elena, imuha ng time. Nakamute ka, Ma'am Elena. Okay, una lang sana ako si Ma'am Zenny. Ma'am Zenny. Welcome di I know ay Ate Vel. Nakamute ko, nakamute. I'm sorry. Okay. Imuha ng time, Ma'am Zenny. Sige po, lagi no. Lami man gud kayo itong mga giingon nila, murag naanag dito tanan pero ano usahay ba kanang ato nga panorti lang. Makahatag pud tag atong view kay usahay na atay mga bisan usa lang ka word ba makakuha ta sa bawat isa. Kanang diha man pud kay Ma'am Sister Yudita sa tanan-tanan nga naghatag natay makuha nga kan nya kaning ako pud nga ko no tama dis ingon ni Sister Merge na ano nga kanang sa English gani tawagon nato nga holier than thou no kay ang iyang gingitanaw ang iyang kaugalingon I am holier I am mas mabuti ako sa kanya katulad ng mga Farisiyo gani nga mas mabuti ako hindi ako katulad nun kasi naghatag ako simba ako kata ko po tanan-tanan gihimo nako ang iyang pagtan-aw sa uban nubo na gud kaayo di na gud siya pwede ba na akay tanan natag ka po magkuan ka pero ang imong tan-aw sa isig tao pantay lang di mo pag-iubos ang uban kay wala ka dito so nami ka sa nina simbahan yang ang tan-aw niya sa uban nga murag to alang sa sapatos kanang bitaw very low ang tan-aw niya ay, ang iyang attitude holier I am holier than thou ganun ba naay ganyan nga halos na tan-awon tag harap-harapan kanang iyang mata gani nga kanang mag-ano na layo sa imong pananaw niya tanaw dalom mga ganyan na encounter ako anya ganyan so anyway wala lang ta ganyan wala lang ta sa ganyan kay isipin nato pantay-pantay lang ta sa Ginoo di kita kayo kung kay nakita nga ganyan don't be affected isipin nato nga we are equal in the sight of God yan lang amen. Amen. Salamat kayo, Ma'am Zenny. Okay, ako isunod si Ate Malu and then si Ate Vel. Okay, good morning. Ug may adlaw sa tanan. Sorry kayo sis no wala gyud ko nakalendar sa akong part kay di pagi ko dugay nakamata tungod sa lugar kami nakauli gabi sa gikan sa ospital. Ang akong ika-share ani about sa tuang teksto karon tsada kayo gikan sa pag sugod ning si manahona ug hantod karon tsada gid atong teksto. Ang atong teksto karon mahitod sa tuang pagkamapahitas no kinahanglan gyud nga kita magpaubos ta. Mo bitaw nang giingon sa Bible nga biyae imong halad ug baliki ka to na silo diha kanimo tungod kay walay pulos ang atong halad kun dunay na silo na to kun wala na to gipasig uli. Ang ato gyud kinahanglan magpaubos kita sa tong kaugalingon bisan pa og kanang mabati nato nga wala tay sala pero kinahanglan gyud magpaubos gyud ta. Tungod kay mo gina ang ato ang kibalip kung sa tong kaugalingon nga aron kita nga maduol diha sa Ginoong Hesus. Ug back to you, Presider. Amen. Salamat kayo, Ate Malu. Okay, Ate Vel. Then si... Ngayong buntag, kung ano kaning pag-ampo, prayers, the most powerful weapon. Kinahanglan magpaubos sa mga kaigsunan dili sa parihatong Parisiyo nga nagtan-aw siya nga, oy, maayo man ko kaysa uban. Kay, ang prayer, daghan kay kong experience sa prayer mga kaigsunan kay katong ako ra diri nag-isa sa Italy. Munay gingon nga ang imong pangayoon sa Ginoo kana lang pero ang iyang ihatag nimo more pagud kung ang imo bitang pag-ampo nga kana bitang
kinasing-kasing kaayo sa una kanang while nga magtrabaho ko magsige kog ampo sa Ginoo nga magsikog na ara ko kay wala pa man toy kuan sa una, wala pa man toy mga messenger, wala pa man toy mga Facebook sa una, kuan man to Yahoo Messenger pa man to sa unang panahon o Friendster. So anya ang mga tawag ato kanang dili bitaw ang sani kanang mahal pa ba. So ang akong ginahimo mga kaigsonan magsige ra gyud og ampo, so munay kuan nga naay miracle jud kung ang unsay ipangayoon nimo sa Ginoo more panghihatag sa Ginoo sa imong. So mora to og back to Cider. Salamat sa Salamat. Amen. Salamat kayo, Ate Vel. And then ako isunod si Ma'am Mary, then si Kuya Joel. May buntag ng gabi may hapon diha sa inyong tanan. The tax collector and the Pharisee. Ang Ginoo atong amigo mo ni ang gusto kani naman tay kanta what the friend we have in Jesus. Ang pag-ampo mao na ato ang conversation sa iya, mao na wire, mao ni nag-connect sa ato ngadto sa iya ha. Reality check. Siya kailas ato ag kinsa ta. Unsa tang klase sa pagkatao, di na kinahanglan nato ibandilyo pa sa iya nga kita maayong lucky, nga dili ta pareha sa atong silingan, di na nato kinahanglan ibandilyo kay nailahan na ta niya. Dili po nato siya may bribe. Kaya unsa may atong i-bribe sa iya ha? Kita iyang gipakamatyan. Iyang gihatag ang tanan sa tuwa. Tuwa tay ikasarang. Ang tanan nga niya sa kalibutan iya ha, ang atong kinabuhi iya ha. Ang atong kita iya wa tay ika-bribe siya, dili ginato siya mabutagaan og under the table kay maay kay tang laki dako kay tagatag sa simbahan, dako kay tag donasyon, wala na sa kwenta sa tubangan sa Ginoo. Ang mga tawo nga naghimo ana nahigugma sila sa Ginoo, prompted lang sila nga kinahanglanon na dili na kay ingon nga magpakitang tao, kay magpakitang tao ka bistado mangyapon ka, bistado gid ka tubangan sa Ginoo, naked ka gid. So, ang tanang butang iyahan, so dili ginato siya malingla, dili nato siya ma-bribe. So, ang ato nang i-translate sa ato ang kinabuhi sa yuta, kung kinahanglanong gid nimo unburden ka kay bag-o ka lang namatyan, bag-o ka nagbulag sa imong uyab, bag-o mo nagbulag sa imong bana, either way, unsay nahitabo sa imong kinabuhi, nawad-an ka magtrabaho, kinsa may unahon nimo duol sa kalibutanon nga pang huna-huna. Adto kasi mo ang trusted friend, di ba? Unya, ato kasi mong trusted friend mayon ka nga may kay ko kay mauni ang hitabo sa kuha. Dili kwintahon sa imong amigo ang oras nga inyuhang togetherness. Dili kwintahon sa imong amiga na kay ang imong amiga kung sincere siya sa imuha, mukuyog na sa imo hangtod ka mahuwasan. Ang Ginoo at in the same way ang Ginoo ingon ana. Pero tungod sa ato ang pagka makasasala, layo ay siya sa tuwa. So ang image niya nga ingon ana nga na kadang panansiya sa panahon sa kalisod. Naa nato makita sa atong close friends relationship. Walay preference ang Ginoo kung taas imong pag-ampo o mubo basta sincero lang. Kay gani mayon gani naa ka sa makita nimo nga naa ka danger ang imo naay danger imong gitubang mayon lang ka Ginoo tabang. Mukalma ka, magkauna-una ka og klaro. Ang provisions na makita ni mga provisions sa Ginoo diretso. Dili na ka magulat og ugma. So walay time ang atong pagkigsandurot sa Ginoo. Dili kwintahon sa Ginoo ang oras. Unya, dili na to kinahanglanon gyud nga magmapahitas untas sa uban kay ang Ginoo gyud atong hinumduman nakailaw kinsa ta, nakailaw kinsay ato unsay atong nakabot ning atong kinabuhi. Di na to kinahanglan ipandilyo. Hubo ta sa tubangan sa Ginoo. Atong dawato na ang realidad aron ang atong mga pagampo dili lang sangko sa atot kundi dili sangko sa langit. Mabati gid po natong atong pagampo perti gyud bubuah ug dagan. Mabati na nato. So wa man siguro sa ato diri nagampo nga kanang wala sa ato. None of us in this group have no experience when God hasn't answered prayer. Everyone, I think. Everyone has that experience. So, ang tax collector, sincero iyang pagampo. So, gitubag siya sa Ginoo. In the same manner, kung sincero ta sa atong pagampo, mamubo man o mataas,
klaro man kita sa tubangan sa Ginoo, dili man kita katago. Panalanginan ta niya sigon sa iyang gusto nga panalangin sa ato. Dawato na to ang ato ang pagkatawanon. Dawato na to ang atong singalan na ni pagka may pagkahamugiro, may dawato na to tanan atong kaloyahan. Tapos atong isumiti sa Ginoo ang tanan. Siya ang bahala maglimpyo sa to, siya ang bahala singalan ani. Og sa tanong pa siya bahala mag-prone sa ato ang mga pako nga medyo ko anak kanang kusgan na gamay kunuhay. So he will discipline us accordingly if we submit to him. He will shape us accordingly if we submit to him. So balik sa imo, Jane. Okay, salamat kayo, Ma'am Mary. Okay, ang atong oras, no? 2 minutes na lang jud. Akong last nga gitawag si Kuya Joel. So pasensya jud sa uban, no? There's always tomorrow man sad. Okay? Kuya? Okay, salamat Sir Jen, no? O may buntag na tanan, mayong hapon nila ni Brother Boy, Pastor Hedril, o Sinit. Ang atong teksto makisunan atong nga itong saluhan, magkagisunan, no? Nindot na kayo itong mga fans uban nga naghatag. Ako lang magkagisunan mo, kining sa itong pag-alagan magkagisunan. Di yun na ito ikapang matarong kanang atong paghatag ikapulo, magsimba matag Sabado, no, para magpuasa ta nga mo na yun nakapahimo na to nga matarong atubangan sa Ginoo nga atong pag-ampo di na ta makahinulsol nga kanang atong mga pagkatao sa atong pagkasala wala na to gila mag-ison kay ang atong gipakamatarong matarong sa Ginoo ang atong pagtuman siyang napulo kasugo paguli sa iyang kapulo dago tagahalan kay gisunan wala na atong presyo mga matarong na ta sa iyang atubangan apan mag-ison inumdumi nga ang usa ka maniningil sa buhis samtang siya nagaampo sa Ginoo iyagyod iisip ang iyang pagka makasasala wala gani siya moihat sa iyang ulo matas at taas kay iyang gibati nga iyang pagka makasasala no niya murag iyang giisip nga dili siya takos nga pag-istorya sa Ginoo tungod kay iyang isip iyang pagka makasasala nagingon siya naghangi ugod siya Ginoo kaloy ako sa akong pagkamakasasala. Dili pareha sa kaparesyo kay isunan nga iya nang nagsalig na siya tungod kay masyab na tarong wala siya nga panapaw wala siya nga pangawat maunay nakapamatarong kaniya isuon apan ang Dios wala nagkinahanglan niya ng mga butanga kundi ang atong kasing-kasing atong ihatag niya kinahanglan yun putli kung nakasala ta may isuon ato gyud istugyan sa Ginoo atong angkunon nga masala ta kay siya nag-ingon sa ikas 14 kung kinsa katong mapahitason sa kuno siyang kaugalingon ipaubos apan ang magpaubos siyang kaugalingon igapataas. Salamat student mo kana ko katampo. Amen. Salamat kayo Kuya Joel. Salamat kayo sa tanan no nga nakahatag sa ilang insight. So padayon gyapon tanon sa atong bulay-bulay ugma og ang ako lang sad mohatag lang ko gamay nga we should avoid comparison kay kanang mao jud nay makalaglag na to ba na akong magtan-aw ta sa uban ato jud na siyang kanang i-avoid. Okay? Salamat kayo sa tanan. God bless. Og ako naihatag sa ato ang presider si Brother Nest. Okay, salamat kayo Ate Eugene sa pag-moderate sa tuwang Bible sharing o karon mga kaigsunan. Igsoon tata ready na ba mong signal dia? Ready na ba mong signal dia? Dili ra okay ra, okay. Ay sa kanang wala man atang closing song no. Wala kay closing song. So Ate Malo, anang ikaw lay closing song niya si Selena, prepare la sud adlaw. Ate Malo la. Okay. Sige. Closing song nako, closing song. Kunya la sud adlaw sister kay nakasulod na sa tingalawag. Ana sud adlaw. Okay lang. Sorry kayo. Okay, nagkatubyo mga iktor. May magsugod na sa video. Ay ko itong kagortip. Nagkatubyo mga iktor. Atong i-check itong mga microphone. Banyak lang ko
Okay. Sister Tata, imo na panahon special song. Okay. Okay, may ate Victor sa tanan akong kantahon kay itugyan lang. Kung sakat na asa ang mga pagsulay, mabot kanimo ay kahadlokay na ang Diyos kanina may kahawawa o may kabalabag siya. Ito gala ang kaniya ang saya. Kung sakat na di mo nagyot maantong ang Ginoong Diyos doon o sa pito may kahangawa o may kabalapit siya. Ito gila ang kanila ang musa di kulot na natulog noong Diyos kay kaniya sa tagan. Kung sakat na hindi mo nagyot maantog ang Ginoong Diyos doonan o sa pitong may kahangawan o may kabalak siya. Ito gala kaniyaan mo sa aliulod na tuloy ang buong Diyos kay siya andam kanunan basta duulod na tuloy ay ginagawa kay di kanina kasada kay di kanina kasada. Amen. Salamat kayo, Sister Tata, sa manindot kayong kanta. O ngayon ko kayo pag paningog karon taknas ka kuntagon tugnaw kay mga kaigsunan. So karon ato nang yatag niya tinina alang sa tuang speaker karon siya na ibasa niyang title og tinina may kuntag og gimana karon. Maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan og happy preparation day og maayong hapon sad sa uban. So daghang salamat sister sa imuhang matahom nga awit og hinaot-unta nga sa diin sa umaabot nga mga panahon padayon sa paggamit sa imuhang talento sa buluhaton sa Ginoo. Og niining kabuntagon mga igsuon ang ato ang magtuon lata diri mga gagmay nga mga pagtulunan mga igsuon. Ang nag-uluhan kinig ang akong topic mga igsuon nag-uluhan kinig God is already in your tomorrow. Ug sa dili pa ta mo padayon mga kaigsuonan akong gihangyo ang tanan sa pagduko sa ulo magampo ta. O Dios nga labing gamhanan nakasakitaan sa tronos kalangitan. Lord, ginadayeg ka namo gipasalamatan ni ining sayo sa kabuntagon ug kahaponon sa uban. Nga nakahimo pa kami Lord sa paginhawa pinaagi sa imong grasya ug gugma. Ug samtang kami Lord magatuon sa imong balaan nga mga pulong. Kami nagahangyo diha kanimo Lord, hilabi na gid kanako nga sa diin ikaw magahatag kanako og talento Lord kaalam nga sa diin ako kining mapahat ang mga pulong nimo ni dinhi sa worldwide worship Lord nga mahimo kini namong panag-ingnan. Himuon kini namong pundasyon Lord sa among pagtuog pagpangalaga diha kanimo. Tabangi ako Lord, kadili ako takos. Apa nagahangyo ako diha kanimo Lord nga ikaw magauban kanako. Pasaylo ako Lord sa akong mga kasaypanan nga akong nabuhat ug kining tanan akong gilauman ng madawat. In Jesus name we pray. Amen. God is already in our tomorrow mga igsuon.
Naikanta mga kaigsuonan nga nag-ingon, He is already in your tomorrow. Ang first stanza ug ang first paragraph mga kaigsuonan sa kanta nag-ingon diri, I have a Father, the Master of time. He holds the worlds in His hands. He looks from heaven and sees where you are, arranging your life in His plans, preparing you now, unfolding the way. So all your tomorrow and whatever you face, He is already in your tomorrow. Unsa day ko no mga kaigsuonan, sa kanta palang daan mga igsuon, ang Ginoo nag-una na sa atong ugma. Nailin niya ang kanta mga igsuon, He is one step ahead. Ang Dios nag-una na mga kaigsuonan sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ug ang verse nga ato ang pagatun-an karon mga igsuon is makita ni siya sa Deuteronomy 31:6. Nag-ingon diri, I will never leave you nor forsake you. Unsa di ay mga kaigsuonan? Mauni ang buhi nga saad nga bisan asa man ta padulong mga igsuon, asa man tagikan, walay part sa atong kinabuhi nga gibiyaan gyud ta sa Dios. Tanan ta, walay tao sa kalibutan nga dili gusto og secure nga future. Mga parents, mga ginikanan, gusto nato nga adunay secure nga future ang atong mga kabataan. Gusto tag nindot nga ugma para kanila mga igsuon sa atong mga kabataan bisan pagani sa ato ang kaugalingon. Nga siguro man dili man siguro ingon ana kahayahay mga kaigsuonan nga mangandoy tag mga taas nga pangandoy para sa ato ang mga kabataan mga igsuon. Ang importante at least mahatag nato ang ilahang desire or ang ilahang gusto nga disente nga mga pagkinabuhi mga kaigsuonan sa atong mga kabataan puhon ug gani bisan pa sa ato ang mga apo mga igsuon. Mauni ang rason mga kaigsuonan nga usahay mobangon tagkadlawon. Kay kami lang diri mga igsuon usara magid ning among anak, ikaduha ning akong adopted o kaning hinatag nga bata. Sayo pas kadlawon mga kaigsuonan alas 2:45 mo gikan nami sa among balay mga igsuon kay moadtog terminal aron lang gyud makasayo kay ngano man mga igsuon ang paningkamot para sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Maningkamot ta mga igsuon usahay magbulad ta sa init tibok adlaw, magpaulan ta para lang ma-fight nato ang good future sa ato ang mga kabataan. Karon mga kaigsuonan adunay upat ka mga rason or mga common or basic nga mga pamaagi nga sa diin atong gibuild ang atong mga future sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. Ang una dinhi, pwede nato tukuron ang atong ugma nga sa ato lang kaugalingon nga capacity. Kanang usahay bitaw mga kaigsuonan, atong ugma murag kita sa ato lang kaugalingon, kanang sa ato lang kaugalingong paningkamot. Ang pag-rely nato sa ato ang kaugalingon lang nga kusog. Si Kristo mga kaigsuon na naa siya gihatag nga sumbingay sa usa ka parable. Ingon siya nga ang tawo nga nagsalig sa iyahang kaugalingon lang nga capacity para sa iyahang future sama sa usa ka tawo nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas sa baybayon. Di ba kung ang ato ang kaugalingon mga igsuon parihas lang anang magtukod kag balay diha sa ibabaw sa balas? Tinuod mga kaigsuonan na porma ang imuhang balay. Naporma na human siya mga kaigsuonan apan kung kusok-kusuhon ka sa bagyo, kusok-kusuhon ka sa mga pagsulay sa imuhang kinabuhi mga igsuon. Murag dali ra gid kaayo ta maluka pa mga igsuon. Kay ngano man ang ato man lang kaugalingon maoy ato ang gisaligan. Ang balay mga kaigsuonan nagsimbolo ni siya sa ato ang future, sa ato ang family, sa ato ang paglaom, sa atong hope, sa atong tibuok kinabuhi. Ang giingon sa Bible mga kaigsuonan, ingon mismo si Kristo nga kun ang foundation sa ato ang life, sa atong family, sa atong career, sa atong health, sa atong future, naa diha sa balas sa baybayon, ingon si Christ, moabot ang kusog nga hangin, bagyo, dali ra gyud kaayo, matumpag ang atong balay. Tungod kay wa nilig-on nga foundation. In other words, ang tao nga naningkamot sa pag-build up sa ihang future, sa ihang kaugalingon lang nga kaalam, kaugalingon lang niya nga talento, experiences ug mga abilidad,
wala kini klarong security. Wala ni klarong assurance mga kaigsuonan. Anytime, dali ragid kaayo ni siya lumpagon. I know mga kaigsuonan nga nakadungog na siguro tag mga successful men and women o successful nga mga tao nga dali ragid kaayo nabagsak mga kaigsuonan. Naatay nakita nga mga tao nga naanagid sila sa kahayahay nga kahintang mga kaigsuonan. Apan sa tukulahaw lang mga igsuon, nabagsak sila nga naman wala sila'y lig-on nga foundation sa ilahang kinabuhi mga kaigsuonan. Ug sa laktod nga pagkaistorya mga igsuon, sa ato alang kaugalingon nga mga paningkamot, kung wala tay Ginoo sa atong kinabuhi mga igsuon, dili gyud ni magmalaho tayon mga igsuon. Sa tuig 1969 mga kaigsuonan, nisikat ang kantang My Way. Siguro mga igsuon, sinati gid kaini nato nga kanta mga kaigsuonan bisag kalibutanon ni siya nga kanta nga My Way mga igsuon. Kung asa ta makabati mga videokihan mga kaigsuonan, dili gid mahitabo nga di ni nato madunggan kaning kanta nga naguluhan og My Way nga gi-compose ni or gikanta ni siya ni Frank Sinatra mga kaigsuonan. Ug 6 times niya na-mention ang phrase nga nag-ingon mga kaigsuonan, I did it my way. Kung atong basahon ang entire song mga kaigsuonan, dili nato butangan og paningog atong sinatiaw makuana nato didto mga kaigsuonan sa ang mensahe sa awit mga igsuon nag-ingon didto, it's all about promoting himself mga kaigsuonan. Ang iya haragid kaugalingon mao iyahang gi-promote. Ug ang credit tanan mga kaigsuonan naa gyud sa iyahang kaugalingon. Ang first line na I praise didto nga nag-ingon, I have lived a life that is full. I have traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. So iya harag yun, nag-ingon siya mga kaigsuonan nga sa mga ups and downs sa iyahang kinabuhi, sa tanan niyang mga promotion, sa tanan niyang stages sa iyahang natungtungan karon o iyahang na angkon, sa tanang mga pagdaig sa mga tao, sa tanan niyang mga paghilak, ug sa iyahang mga paglambo, ingon siya, gihimo nako tanan ni tungod nako naabot ni nako ang success sa akong kinabuhi. So ang iyaha lang yung kinabuhi mga kaigsuonan, ang iyahang gipasindunggan. Ug karon mga kaigsuonan, makaingon bakasad kaha kita nga one day mahimot ang successful sa larangan sa ato ang mga career, sa ato ang mga business, sa ato ang life, sa ato ang relationship, sa ato ang health, or bisan asa man nga aspeto, makahimo baka kita pag-ingon mga igsuon nga tungod sa akong pagkamaayo, tungod sa akong talentado nga tao, nabuhat ni nako tanan. Naakabuot nako ang kahayahay sa akong kinabuhi. Siguro mga igsuon, dili gid ta makaingon ni ana. Siguro ang usa ka carnal nga Christian mga kaigsuonan or kaning worldly nga mga Christians, pwede sila makaingon ni ana mga igsuon. Kay wala dili sila aware sa gahom sa Ginoo sa ilahang kaugalingon. Apan mga kaigsuonan, ang godly nga Christian, dili gayud kita makakaya sa pag-ingon. Kay kasagaran mga kaigsuonan, sa mga inistoryahan sa mga tao nga adunay Kristo, adunay Hesus sa ilahang tagsa-tagsa ka kinabuhi, makaingon ta mga kaigsuonan nga tungod ni ang atong pagpaningkamot tungod ni tanan sa grasya sa Ginoo. Bisan gani sa ato ang paginhawa mga kaigsuonan tungod ni sa grasya sa Ginoo nga naglihok sa atong tagsakin na buhi. Bisan gani sa pagtiko sa atong backbone mga kaigsuonan sa pagtaod nato sa liston sa sapatos tungod ni sa grasya sa Ginoo nganong nakapiko ta. Walay aspeto sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan nga wala mag-operate ang grasya sa Dios. And therefore mga kaigsuonan, deserving ang Ginoo nga atong i-recognize sa ato ang kinabuhi. Tanan natong mga kalampusan mga kaigsuonan, bisan gagmay ra nga kalampusan mga kaigsuonan, tanan natong mga naangkon sa ato ang kinabuhi,
atong pasidunggan ang Ginoo mga kaigsuonan, kay wala tay mahimo sa ato ang kaugalingon lamang kung wala ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ug ang ikaduha mga igsuon, pwede nato i-build ang atong future pinaagi sa pagsalig nato sa ubang tao. Kay naay daghang mga tao mga kaigsuonan karon nga atong makita sa ato ang palibot, nga basin bisan gani sa ato sigurong kaugalingon nga mga kabataan mga kaigsuonan, nagsalig sila sa ilahang mga ginikanan o nagsalig sa ubang tao. Mauni ang klase sa tao mga kaigsuonan nga nagsalig lang kung unsay mahimo sa ilang isig ka tao para sa ilaha. Kay na ako'y nailhan nga kanang silingan namo sa ako ang sa akong ninong sa una mga kaigsuonan, gani iya jud ning pagumangkon nga kada sa ilahang kinahanglan sa ilang balay mga igsuon adto sa akong ninang mo adto. Nya ang kanira bang tao mga kaigsuonan nga atong sige hagduol, murag sa tanang panahon na lang nato duolon, mapulaan ni sila mga igsuon magtagaw-taw. Kay labi na mga kaigsuonan kung maayo taglawas, unya nagsalig lang ta sa ilaha nga ang atong gisaligan naagani balatian kita sa atong kagalingon nagpahayahay lang mga igsuon. So usahay mga kaigsuonan maggrocery adto sa akong ninang, usahay magtagaw-taw ang akong ninang nga maayo sila glawas pero nagsalig lang sa ubahang tao mga kaigsuonan. Mauni sila ang mga tao nga nagsalig sa uban mga kaigsuonan. Ang ilahang kaugmaon ilang isalig sa ubang tao. Mauni sila ang mga tao nga walay mga pangandoy. Walay mga motivation sa ilahang kinabuhi. Walay aspiration. Mauni sila ang mga tao nga mga tapulan. Tapulan ni mga kaigsuonan kay niingon baya ang Ginoo mga igsuon, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Bisan unsa nga klase nga ato ang panginabuhi mga igsuon, bisag mangguna lang ta mga kaigsuonan, bisag mamasura lang ta. Kung aduna tay Kristo sa ato ang kinabuhi mga igsuon, kanang imong income sa usa ka adlaw, pun-an na sa Ginoo mga igsuonan, tabangan ta sa Ginoo kung mulihok lang ta mga igsuon. So ang ato ang kaugmaon mga igsuon, mauni giingon nga isalig nila, pwede isalig sa uban mga kaigsuonan. Ug ang ikatulo diri mga igsuon, naasay mga tao nga nag-rely sa ilahang future sa swerte-swerte lang. Kanang moingon lang bitaw ta mga kaigsuonan nga kanang basin swertehan di ay. Murag mauni akong swerte, kanang ingon ana mga igsuon ba? Siguro nakakita ta nga mga kaigsuonan kanang magduwa bitaw dart game or naa nato dinhi ka mao modula og dart game. Kung magdula ta og dart game mga kaigsuonan kanang mga circle bitaw ko mga kaigsuonan mo kanang murag katol bitaw nga nag circle then kanang naa sa tunga naay pula nga gamay diha, naay red nga gamay. Then imo nang i-hit mga kaigsuonan mo na siya ang dart game na niya. Kung ma-hit na nimo ang center nga gamay kistanan nga red, champion na ka sa maong nga dula mga kaigsuonan. So ang pagdula og dart game mga kaigsuonan kinahanglan og focus. Nagkinahanglan siya og clear nga visibility. What if kung magdula ta og dart game mga kaigsuonan unya naka-blindfold ta? Wa tay makita. Siguro mga kaigsuonan out sa 100% nga makadaog ta mga kaigsuonan kung naka-blindfold ta, siguro mga 1 to 5% lang ang chance nga mabulsay nato ang red sa dartboard. If ang atong life mga kaigsuonan nakabase lang na siya sa basin maswertean di ay. Sa mga swerte-swerte mga kaigsuonan, mo yung denta nga basin na lang. Out sa 100% mga kaigsuonan, 5% lang ang possibility nga makuha nato ang desire or makuha nato ang maayo nato nga kaugmaon mga igsuon. If dili ta sure sa usa ka butang mga kaigsuonan, usually kana bitong dili ta sure kung bisag kanang pangutan-on ta mga igsuon. Nya dili ta sure sa tubag moingon man din ta. Siguro basin. Usually atong giingon mga kaigsuonan, basin di ay. Nganong ato mang isalig ang atong kaugmaon mga kaigsuonan sa basin-basin lang or siguro lang nga naa man gyoy nindot nga biblical principle ang giingon ang Bible mga igsuon. Nag-ingon diha
seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mao ni siya mga kaigsuonan, ang dako kaayong pasalig sa Ginoo mga kaigsuonan, nga atong pangitaon ang gingharian sa langit ug ang iyahang pagkamaayo mga igsuon, kay ang tanang butang idugang lang diri kanato mga kaigsuonan. Unsa di ay mga kaigsuonan, kung ato lang gyud unahon ang atong pagtuo diha sa Ginoo, walay imposible sa Ginoo mga kaigsuonan nga atong gikinahanglan bisag dili pa ta mangayo mga igsuon. Iya nang igahatag kanato kay iyahang nakita kung unsa gyud ang iyahang kinahanglan ug unsa ang kinahanglan sa iyahang mga kaanakan. Kay dili gusto mga kaigsuonan ang Ginoo magantos ang iyahang mga tao, ang iyahang mga anak magantos. Kay nag-ingon pa diha sa baraang kasulatan mga kaigsuonan nga walay tao nga nangalagad sa Ginoo mga igsuon nga nagpakilimos. So sa ato pa mga kaigsuonan nga kung ato lang gyud unahon ang Ginoo, bisag unsa pa ang klase nga ato nga panginabuhi or atong gipanginabuhian mga kaigsuonan, source sa atong income, dili gyud ta kulangan sa Ginoo mga igsuon. Uban na ato mga kaigsuonan, moingon lang gani nga mutaya tagli luto basin di ay swertehan ta, no? Mo atong ikuan mga kaigsuonan ang atong kaugmaon sa swerte. Ug moingon dayon ta nga, Brad, dili man ni seryoso ang ako ang pagtaya-tayag luto, lingaw-lingaw lang ni ba? Sa atong paglingaw-lingaw mga kaigsuonan sa pagtaya-taya og luto, moabot ta og 10 years sa atong paglingaw-lingaw. Ug ang kanang 10 years nga ato ang gigasto diha matag adlaw mga kaigsuonan ning abot og 10 years. Kung ato na siyang milyon na atong gasto diha mga igsuon, ug ato na siyang gipundar og klaro nga negosyo, dako na siguro tag interest nga nadawat ana mga kaigsuonan. So, ang atong kaugalingon mga igsuon, dili nato ibutang sa swerte-swerte lang, kay naay dako kayong pasalig ang Ginoo nga kun ang pangitaon nato ang gingharian sa langit ug ang iyahang pagkamatarong mga kaigsuonan, walay imposible ang tanang butang. Tanan gyud mga kaigsuonan nga atong gikinahanglan, idugang ra gyud sa Ginoo. Mao na mga kaigsuonan, ug ang ikaupat mga igsuon, mao ni siya ang pinaka the best mga kaigsuonan. Ang una atong tukuron ng ato ang future sa atong kaugalingon lang, ug ang ikaduha atong tukuron ang atong kaugmaon pinaagi sa pagsalig sa ubang tao, ug ang ikatulo mga kaigsuonan atong tukuron ang atong kaugmaon pinaagi sa pagrely sa ato ang future sa swerte-swerte lang, ug ang ikapat mga kaigsuonan atong isalig ang ato ang tanan nga gikinahanglan nato sa ato ang kaugmaon mga kaigsuonan ngadto sa atong buhi nga Dios. Kay once ang Ginoo maoy mokupot sa ato ang kaugalingong sa atong ugma mga kaigsuonan, na atay pinaka the best nga future. Og about sa atong best nga future mga kaigsuonan nga gihatag sa Ginoo mga igsuon, we are not talking about the riches mga kaigsuonan. Wala ta magstorya diri og daghang kwarta mga igsuon, nice nga mga mansions, nice nga mga cars, expensive nga mga jewelries. Dili na maoy best nga future nga gipasalig sa Ginoo sa matag usa kanato mga igsuon. Kung dili man dalo ang Ginoo mga kaigsuonan nga dili na niya iyang ihatag sa matag usa kanato mga igsuon tungod kay siya man ang tag-iya sa tanang butang. Nga dili na niya ma-provide. Apan mga kaigsuonan, daghan gid kaayong mga tao bisan gani mga kaigsuonan sa ato ang sitwasyon karon, daghang mga tao nga gibless sa Ginoo materially. Bisan sa Old Testament mga kaigsuonan, sa New Testament ug hangtod karon, daghang mga kaanakan sa Ginoo mga igsuon nga gibless materially. Pero ayaw pag-expect og ingon ana nga kinabuhi mga igsuon. Dili ta mag-expect. Kay basin unya mga igsuon kung ato na siyang gihandom ug dili na moabot sa ato ang kinabuhi mga igsuon, ma-discourage ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang best nga abundant nga life nga gisaad sa Ginoo mga kaigsuonan, kinagbuhi nga naay kalipay,
kinabuhi nga naay kaharuhay, kinabuhi nga naay kalinaw, ug kinabuhi nga adunay pagkontento. Mga igsoon. O God-directed nga life kay bisan naa pa nimo ang tanang butang sa kalibutan mga kaigsuonan, kung dili ta malinawon sa ato ang kaugalingon mga kaigsuonan, wala tay peace of mind, bisag naangkon pa ni natong tanan mga igsuon, dili na matawag og success mga kaigsuonan. Kay daghantag mga talan, daghantag bisan pagdaghantag mga talent pang kaigsuonan, daghantag mga access, daghantag mga connection nga mga tao, pero dili ta satisfied sa atong kinabuhi, gubot og kulang gihapon. So, ang pinaka-importante sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, naa sa inner achievement. Unsa daay kuno mga kaigsuonan, dili sa atong physical mga igsuon nga nakita sa mga tao, kundi naa sa kahiladman nga mga atong makabot mga igsuon. Dili totally kanang dili physical mga kaigsuonan, dili mga material nga achievement. Ug maunay saad sa Dios diha nimo mga igsuon, say kay siya may naghimo sa time sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. So nakahibalo siya kung unsa gayud ang perfect time sa atong promotion, sa atong pagpanrabaho mga igsuon. Naay specific nga year, naay specific nga month, naay specific nga date nga diha niya ihatag ang kalampusan sa ato ang kinabuhi. Siya ay naghimo sa tao mga igsuon, ug siya say nag-design sa tao, so kahibalo siya sa atong mga weakness, ug sa atong mga strength, sa atong kinabuhi. Therefore, siya ang pinaka-best person nga makapili og right person, og right family, sakto nga mga higala, ug ato lang gyud nang hulaton mga kaigsuonan. Apan it will take time mga igsuon. Ang Dios maura gyud mohatag og nindot nga mga opportunity mga kaigsuonan. Moabli siya og mga daghang door sa opportunity sa ato ang kinabuhi kun lamang mosalig kita diha sa Dios mga kaigsuonan. Kay ingon ang Dios nga ang tao nga nagsalig sa iyahang ugma, sama ra nga siya nagsalig nga nagtukod siya og balay ibabaw sa dako kaayong bato mga kaigsuonan. Kay kaning bato mga igsuon, kung ang atong ugma kung magtukod tag balay diha sa ibabaw sa bato mga igsuon, aduna na siya lig-on nga foundation mga kaigsuonan. Kining balay mga kaigsuonan, akong giingon sa unahan, nag simbolo ni siya sa ato ang kaugmaon, sa ato ang kinabuhi, sa ato ang career, sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. O kining bato maugid ni maoy lig-on nga foundation mga kaigsuonan nga mao ni si Jesus Christ mga igsuon. Once ang atong kinabuhi naka-grounded ni diha ni Jesus mga kaigsuonan, naatay lig-on nga kinabuhi. Ang atong Christian life mga igsuon, ang usa ka obedient nga Christian sa atubangan sa Dios mga kaigsuonan, wa magsaad ang Dios og kinabuhi nga wala nay problema. Kung naata sa kinabuhi, naata sa Ginoo mga kaigsuonan, wala magsaad ang Ginoo nga di na ta moabot ang mga problema sa atong kinabuhi, magpahayahin na lang ta niining kalibutan mga kaigsuonan. Gani mga kaigsuonan, naa diha sa Balaang Kasulatan nga dili ta masurpresa sa mga pagsulay nga moabot sa ato ang kinabuhi mga igsuon. Apan ang nakanindot lang sa usa ka Kristohanon mga igsuon, kung aduna nay daghang mga pagsulay moabot sa katong kinabuhi, nga aduna tay tinuod nga Ginoo nga andam mo sa popo, andam mo sapnay kanato, andam mo hatag kanato og tubag or solusyon sa tanan natong problema mga kaigsuonan, kung lamang kita muduol diha sa Ginoo mga kaigsuonan. Wala ni magpasabot mga kaigsuonan nga dili na gyud ta sulayan mga kaigsuonan. Gani si Hesukristo mga kaigsuonan, sa
sa pagkahuman na niya baptize mga kaigsuonan, gitistingan dahil siya ni Satanas mga kaigsuonan dito sa Kamingawan sa dihang nagpuasa sa Ginoong Hesus 40 ka gabi ug 40 ka adlaw mga kaigsuonan. Niabot dayon si Satanas ug giingnan niya ang Ginoo nga kon anak ka sa Dios himuan ning tinapay ang bato. And that time mga kaigsuonan, gutom kayo ang atong Ginoo kay nagpuasa ba siya 40 ka gabi 40 ka adlaw mga igsoon. So naa siya sa pinakadako nga temptation mga igsoon ug ingon si Satanas kun imuhaning mabuhat ang tinapay ug bato ug katong kuan mga kaigsuonan ingon siya nga iyang ihatag ang dako nga ang pinakanindot ug ang pinakadako nga syudad. Kung mo-serve lang ang Ginoo ni Satanas mga kaigsuonan iyang ihatag. Apan wala magpatintal ang Ginoo mga kaigsuonan bisan sa iyahang kaguto mga igsuon wala siya magpatintal sa mao nga tentasyon. Mauna mga igsuon nga i-check nato ang mga blessing nga moabot sa atong kinabuhi. Kay even si Satan mga kaigsuonan mublis pod baya nato. Muhatag pod baya nato mga panalangin si Satanas mga kaigsuonan. Iyang ihatag nga mo-bless siya nato mga igsuon nga aron mahilayo ta sa Ginoo. Kay naa say mga tawo mga kaigsuonan nga gipanalanginan materially ni palayo sila sa Ginoo mga igsuon. So kana nga panalangin mga kaigsuonan dili na gikan sa Ginoo. Kay gikan na ni Satanas mga kaigsuonan tungod kay nimpalayo man siya sa pagpangalagad sa Ginoo mga igsuon. Nganong makasalig ta sa Dios mga kaigsuonan sa atong pagpanrabaho nag-ingon diri mga kaigsuonan, you can entrust your future to God because He is the master of time. God is the master of time. Ingon pa sa kanta ganiha mga kaigsuonan. Then sa Genesis 1:1 mga kaigsuonan nag-ingon in the beginning nag-expect na siya time mga kaigsuonan, God created the heaven and the earth. So sa sinugdanan pa mga kaigsuonan, gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Sa pagbuhat niya sa langit ug sa yuta mga kaigsuonan, sa wala pa niya gibuhat ang tao, iyahang gi-provide ang tanan mga kaigsuonan para sa kaugmaon sa tao. Sa dayhang gibuhat niya ang kalibutan mga kaigsuonan, gibuhat niya tanan gikinahanglan sa tao, giandam niya tanan mga kaigsuonan, di ba? Pwede man niya unahon siguro og buhat ang tao mga igsuon pagkahuman niya buhat sa langit ug sa yuta pwede na niya buhaton ang tao apan mga kaigsuonan gibuhat niya ang tanan mga igsuon gikan sa mga kahoy sa mga butang sa kalibutan sa mga isda sa dagat sa mga mananap sa kapatagan sa kakahuyan ug mananap sa dagat iyahang gibuhat tanan mga kaigsuonan usa niya gibuhat ang tao. So kini nagpasabot mga kaigsuonan nga sa atong kaugmaon mga igsuon atong isalig diha sa Ginoo mga kaigsuonan kay ang Ginoo nag-andam na gyud para sa ato ang ugma. Ug usahay man gud mga kaigsuonan moingon man gud ta nga kanang yes Lord, I'll do what you want. Akong buhaton Ginoo kung unsay imong gusto sa ako ang kinabuhi. Akong buhaton tanan Lord, pusunod ko nimo. Naama pa may sumpay mga kaigsuonan moingon mata nga yes Lord, I'll do what you want. Ang sumpay mga kaigsuonan as long as what I want. Ato pa man gyung sumpayan mga kaigsuonan oy nga moingon ta nga sundon ta ka Ginoo. Sundon te ka kung unsay ra say ako ang gusto. Kanang kung kanang ma-fit lang sad sa ako ang mga kaigsuonan mo ana ta mga kaigsuon. So usahay mga kaigsuon ay panahon nga ato ang kanang event ang plano sa Ginoo sa ato ang kinabuhi aron ma-meet lang gid nato mga igsuon ang atong gusto. Naayo sa ka istorya mga kaigsuonan nga kanang sa tapos panapos na ni mga igsuon nga dunay usa ka istorya nga dunay usa ka tigulang mga igsuonan nga ang iyang trabaho mamaligya siya og mga kaning dala-dala bitaw siya mga kanang liston lang kanang simple lang mga kaigsuonan ba nga magsuroy-suroy diha sa atong barangay nga magdasyag mga liston sa sapatos kanang mga bras mga sudlay mga nail cutter kanang inana mga igsuon din naa siya pag abot niya ngadto sa daan nga nagsimang na mga kaigsuonan duha na kabukagianan
nagkuha siya kahoy mga igsuon. Ug iya kining giitsa. Niingon siya sa wala pa siya nagitsa mga igsuon. Niingon siya nga kung asa ganito matumong ang kahoy mga kaigsuonan mapunting adto siya nga dalan mo musubay. Karon mga kaigsuonan kaysa pag-itsa niya sa kahoy dito sa right nga dalan mga igsuon na tugba. So, ingon siya nga sa iyang hunahuna mga kaigsuonan nga naa sa right pero gusto ko sa left. Adto ko sa left mo agi. Iya na sad giitsa mga kaigsuonan kay di man siya gusto sa right. Iyang giitsa pag itsa niya mga igsuon naa man gihapon sa right. Og iya na sad giitsa naa gihapon sa right. Og naay usa ka batan-on mga kaigsuonan nga nakakita sa mao nga tiguang niya nahigwulong man ang batan-on mga kaigsuonan. So nangutana siya sa usa ka tigulang nga kanang Manoy maayong buntag. Kanang unsa di ay na imong gibuhat? Nga nag-itsa man ka anang kahoy. Ingon day ng usa ka tigulang mga igsuon nga, dong, kanang, duha naman gud ni kadalan, pero mayroong dalan akong gisubay usa raman, unya karon kanang duha naman nagsimang naman ning dalan, duha naman kabuk agianan. Kanang, naghaan unta ko nga, maninda manggod ko niya, akong gikuan sa Ginoo nga, ug asa may kanang, daghan kong customer nga makitaan. Unya nag-itsa ko aning kahoy niya iningon din nang batan-on mga igsoon niya. Nganong imo man ang gisigig balik-balik og itsa niya na mangko ko sa Ginoo nga kung asa ni matugpa adto ko niya. Kanang pag-itsa nako dong ari man siya sa right perme, gusto man ko sa left. Mao na mga kaigsuonan nga usahay sa ato ang kinabuhi. Moingon ta sa Ginoo nga, Lord, musunod gid ko nimo Lord, kung unsay imong gusto, unsay imong plano sa akong kinabuhi. Puro usahay mga kaigsuonan atong sumpayan as long as what I want. Kung gusto lang da ita mosunod sa Ginoo mga kaigsuonan, kung gusto ra sad nato kanang magpabuot lang ta sa ato ang kaugalingon. Apan mga kaigsuonan, ang gusto gyud sa Ginoo mga kaigsuonan, mosunod gyud ta sa iya sa tanang panahon. Kay nganong man daay mga kaigsuonan, ang Ginoo nasayod sa ato ang kinabuhi mga kaigsuonan. Nasayod siya sa atong past, nasayod siya sa atong present, ug nasayod siya sa ato ang future mga kaigsuonan. Kung lamang mosunod ta sa Ginoo mga kaigsuonan, iyahan ang nakita kung magsubay lang kita sa dalan sa Ginoo mga kaigsuonan, iyahan ang nakita ang maayo natong ugma mga igsuon. So, niining kabuntagon mga kaigsuonan, ang ako lang ikabilin sa matag usa ka nato nga sa diin ato lang gyud sundon ang Ginoo mga kaigsuonan sa tanang panahon. Bisan pa man mga kaigsuonan sa atong pagsunod sa Ginoo, atong makita ang mga daghang mga kasakit, atong masugatan ang daghan nga mga pagsulay sa atong kinabuhi, atong masugatan ang daghang mga hagit sa atong mga kinabuhi mga kaigsuonan nga moabot pagani sa point mga kaigsuonan nga diskuryo na kay tanaan nata sa pinakaubos mga kaigsuonan. Apan mga igsuon, kung musunod ta mo padayon lang ta sa unahan mga kaigsuonan na ay maayo nga mga plano ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, na ay maayo nga ugma nga ihatag sa Ginoo mga igsuon. Mao ni buhi nako nga mapag-ampo mga kaigsuonan nga bisan magkauna-unsa man ang ato ang kinabuhi, mosunod lang gyud ta sa Ginoo mga igsuon. O dili nato isalig ang ato ang kinabuhi sa uban, kundi atong isalig diha sa Ginoo. Ug maura nay akong buhi nga pag-ampo nga sa atong paglahutay mga igsuon, magkinay-tanay unya kita sa baybayon sa kaluwasan ug baybayon diha sa gingharian nga gitagana alang sa mga matarong ug maayong buntag kanatong tanan. Back to you, Presider. Amen. Salamat kayo Ate Nina sa nindot kayo nga misay gikan karon sa Ginoo mga kaigsuonan tinugid na no ang mga plano nato mga kaigsuonan ug ang plano sa Ginoo lahi ra jud. Lahi plano ang Ginoo lang kanato ug wa ta kabalo wa pud ta kasagot. So mo nang ang sa Ginoo na to dito ra pud ta kay isya may nagdumala sa atong kinabuhi. So karon salamat kayo no sa tanan og unasan salamat sa atong buhi nga Dios nga kita ato gyud na uman ang ato ang worship karon. Salamat kayo sa mensahe nga ayo kayo itong pagpuminaw mga kaigsuonan. Walay mga turbo no, wala di mga sasaw. So salamat kayo. Og salamat po sa nag-rescue sa tuang opening song og moderator. Karon ako nang hatag ang ato ang closing song
ni Ate Malo. Ate Malo? Agoy, inay kita signal ni Ate Malo. Murag si Sister Elina kayo kakanta ni ron. Sister Elina, ikaw yun daw kakanta ni sa closing song. Sister Elina, bation. Sister Elina, nakamute ka. Elina, katulog. Nung tingin ni Sister Elina buwalik. Okay. Wala yung closing song. Nag-unmute si Mamiri. Si Mamiri. Ang Mamiri, nag-unmute. Okay. Nakauna si Mamiri. Okay. Okay. Okay na ko. Okay. Okay na? Isa ba yung kanta din? Mamiri o ikaw? Elina. Ang sa mga imong gusto Nes, ikaw pili, ikaw may presider. Ako rin kanta. Kalibog ako. Elina lagi. Mamiri. Okay, ito may problema. Ha? Ako na? O ikaw si Elina. Sige. Ayun. Sige. Salamat. Ako an manggod kanang karon pamanggod ni nako kanang kantahon Waiting for Jesus. Beneath the silver moon, ocean is flowing, are the calm below, soft winds are blowing. Hark how the silver sky, joyously overnight, waiting for Jesus, waiting for Jesus. All trees and mountain, watching the moonlight beam, waiting for Jesus, for His second coming. So let us be prepared to this glorious event when the Lord will appear. You and I are so dear. Transformation will occur to His righteous dear one, waiting for Jesus, waiting for Jesus. So let us be prepared to this glorious events when the Lord will appear. You and I are so dear. Transformation will occur to His righteous dear one, waiting for Jesus, waiting for Jesus. Thank you. Amen. Salamat tayo, Sister Elina, sa nanindot na kanta, no? Palyag-lagog nyo sa uban mga kaitunan. Okay, salamat kayo. O ako nang inaot mga kaisunan. Nga unyang gabi, tigong na kuta, kalang sa itong pag-worship o pagsugat sa balaan nga ikakahulay, no? So, ato ang announce gamay mga kaisunan, nga unyang Domingos gabi di sa Pinas. O kadlawon diya sa US na panahon na, kaya kung masat ang worship, natay pagaymon nga pagampo sa willing lang o apil alang sa tuang platform ay natang GC, natong grupo o natong tanan mga kaisunan nga inaot nga gini nga grupo magmulaw tayon o magadamalahan kini ni Mamiri yan ang panahon na. So sa willing lang utambong pagumanjud sa tuang worship. So karon ako nang yatag ni Kuya Joel ang closing intercessory prayer. Okay. Let's talk ang signal. Okay na Kuya Jo, padayong video. Salamat. Sige, Megson. Sa lipat mo imo sa ito pag-ampo. Kung basahon una, kini mga requested prayers na to na niya sa atong listahan.
Una diri ang mga duha ka mga kabataan ni Pastor Hista, mga nurses nga makabato na og interview ta sa embassy, US Embassy. Doon ay mga physical health issues, gibit kalis, agkalit, o operahanan o kinahanglan usab nga financial. O Sister Merita, na ay sakit siya thyroid. Sister Roslyn Bation, Kabaton, nga doon nasab siya sakit sa chronic na hepatitis. Elder Jerry Hersalia, nga doon ay bukol siya ang liver. Then ipaampo usab ang auntie ni Sister Malu, nga Sister Edna, na tinoy nga na stroke. Then request prayer usab ni Sister Mary Ann Dinalo, nga makalakaw na nga maayo ang iyang lupus nga sakit. Niya ang pag-ampo usab ni Pang Shilsam, employer ni Darlene, sa iyang health issue. Then Sister Limlay's journal, prayer journal. Then ani usab family spiritual issues sa pamilya ni Sister Nida Beliana. Pamilya usab ni Sister Liplin Valdez sa iyang duha kang kabataan, si Shadrach Valdez o si Bonhart, Attorney Bonhart Valdez, o ingon usab sa iyang bana nga si Brother B. Valdez. Spiritual guidance usab alang kay Chiri Galvez, anak ni Sister Babe Stero. Then spiritual guidance o for Dumulog SD Church members sa Toledo City, o ilang padayon nga paghimo sa ilang simbahan, mahumanon ta. Then kang Sister Lady Tatan, ipampong iyang mga bata, nga si Edward, ginatrabaho sa Africa, o sa iyang pamilya, sa mga to sa Australia, o sa spiritual guidance. Dayon, spiritual guidance and protection usab si Sister Nina Rose Sibial, o ang pamilya ni Sister Hermes at spoken prayer. Then renewal usab sa atong franchise Hope Radio Station, usab ang ilang basakan. This is Brother Ernesto nga malikay sa mga dangan. Sa migsoon, iningatak na atong ibutang atong punghuna, presensya, o atong kasing-kasing at sa atong buhay nga Diyos, sa atong pagtuaw o mga pagpangayo po. Atong gamputang ison. Among silimbahon dalaygon, amahan nga Dios, nakasa itasaan sa langit sa imong karyano nga trulo sa grasya. Ingatak na sa iyon sa kabuntagon dari sa amo sa Pilipinas ug sa kapunon sa panagsoon amo nga tuwa sa US, Brother Boy, Pastor Neil, Sister Sini, uban pa namo maigsoon. Kami nagkayusa, bisan pa nagkalagbalagya kami, wala kami nakita na yung naong-naong, apan pinagi lamang niining among network, sa mga plataforma, kami mahan, nagkadungganay, nagkayusa ang among mga pangalahuna, o nagahimo kami o Diyos sa among pagsimba, pagdahil kanimo, nining sa iyo sa kabunta. Una sa tanan o Diyos, among itungol kanimo, ang among tawhanon, makasasala kami o Diyos sa mga tubangan. Usahay among iisip na dili kami takos, na masampit kanimo tungod sa mga pagkamasalaypon, paniningatak na o Diyos. Among itunol una, among kaugalingon. O naghangyo kami amahan, nga ikaw magandawat ka na mo, nga imo mga inanak kapilisaylo. Impiyuhi kami amahan, inlowi kami, o himo kaming takos, diha kanunay sa imong tubangan. Kung imong isipon ng imong inanak, ipinasaylo diha sa imong pilihan. Amahan, niningatak na kung ibasa ang pipila ka mga request nga ilang ipadangat diri sa
among worship kay sila nagatuwa mahal pinagi niini nga grupo kami usab makatabang pagpadangat silang pagyangungo silang mapaghangyo silang gihambin nga mga kasakitan mga balatian kalabiyahon sa pag-alaga diha kanimo o Dios ako nagatunol diha kanimo ni ikaw magatubag na niini nga mga pagampo papangalyuto kay kami nasayo o Dios ikaw ang tuturan sa tanan mga butang among panginahanglan sa ilalom sa adlaw sa amo lamang gitugyan kanimo ang tanan sa mong pagkatawanon mo sa pamahan wala kami dili kami takos ang madawa mo padangat ya kanimo apan tungod sa ilang pagsalig o pagtuo pinagdiniini nga grupo kami makapadangat diha kanimo nga untamahan imo kaning hatagan og positibo nga mga pagtubag aron sing na Dios kami magakinabuhi malipayon magpalinawon ang pangunahuna sa among pag-alagad kanimo amahan nga kanunay kaming magmatinadon o magmalasigon sa among pagtupag-alagad kanimo iningatak na diyo na mga kaigsunan niya karon nag-appeal sa mga worship ipila ka mga igsoon naman sobra kami mga 22 niya karon ako sabi ampo kanimo ang tagsa kanamo ng mga panimalay among mga kabataan mga hinigugma sa kinabuhi nisakop sa among tagsa panimalay o sa among mga kaparintihan Diyos ikaw na sayod sa among kakulangan, among panginahanglan. O na nag-aampong ikaw mag-benisyon magpatalangin sa panlimanay ni Sister Elina, panimalay ni Brother Willie, panimalay ni Sister Elgin, panimalay ni Sister Mary, panimalay ni Sister Eldita, panimalay ni Brother Ernesto, uban siya maginikanan, panimalay ni Brother and Sister Bernardo, panimalay ni Brother Boy, uban kang Sister Merle, panimalay ni Sister Susan, panimalay ni Pastor Neil, o Diyos, panimalay usab ni Sister Migs, panimalay ni Sister Josephine, panimalay ni Brother Luis, panimalay ni Sister Salim, panimalay ni Sister Salnard, panimalay ni Sister Sini, panimalay ni Sister Amy, panimalay ni Sister Nida, panimalay ni Pastor Felix, panimalay ni Sister Jean, o panimalay ni Sister Joy. Aduna pa, O Diyos, ang mga kaubanan, wala nakasunod din apan ikaw nasayod, tungkin sa mga miyembro ni ini nga grupo sa World of Worship and Bible Sharing. Ako naghangyo, Lord, nga ikaw sa pag-benisyon magkapanalangin kanila. Sa matag adlaw, ang gitugan kanimo, ang tibok na mong panimalay, ang mga kapangakuhan, sa mga kabataan, sa pagdala kanimo diha sa imong tiilan. Ako nasayod, O Diyos, buwan ka namo nga mga kaigsuunan nga niya karon. Doon na yung mga struggle sa mong kinabuhi, labi na sa mong espirituhanon nga pagkinabuhi, labi na sa mong mga kabataan, doon na kami mga kabataan naman, usahay malimot na sa pagsimba, tungkol sa nagpasulabi ang ilang pantrabaho, alang silang kaugaling. Kapa sila man, pinumdumi sila. Bisan pa sa kami nga mga ginikanan, kanunay, pinumdum kanila, paano, O Diyos, usahay ilang ikalimtan, sa amo lang itugyan kanimo ang tanan. Tabangi kami sa mga matag adlaw, sa among mga panglawas, ikaw nasayod sa among mga tagsa ka mga balatian. Doon na kami daghan kayo ng mga bintinan sa among mga itumar, tungod sa among nagkalain-lain ng mga balatian ng takboy kanamo. Apan ayaw imo amahan, mga mahimo kining babag at kami dili padayon sa mga pag-alagad, na magmaluya kami, Diyos, sa among pag-alagad siya kanimo. Kundili imo akini nga mo imong baruganan kami angayan gayud nga mo magmatiludaan nga pag-alagad diha kanimo ihapit na gyud masira ang mong kalawasan
pinagis kamatayon. O Diyos, may among handom nga sa imong pagbalik. Kami unta, Diyos, makaambit. So, gingarian yung mga gitagan alang sa mga imong inanak mga magpinatudon matarong. Sa among pangilibuyan mahan, ikaw sa side usab, sa pagsa ka mga buluhaton, yung gitugyan ka namo, nga mo'y among tinubdan sa among pagkaon, ba namong galastuhan sa matag adlaw. Tabangi kami amahan. Pag kanamo naapa sa ilang mga employer, tabangi sila amahan, nga doon na untay suod ng relasyon. Tali sa ilang mga employer, sa mga employees. Kami sayo do Diyos, nagkalain-lain ng mga kahimtang. Ito na yung mga employer nga dili usahay. Maayo ang ilang pagtakar. Tabangi sila man. Nga ang kahusay, kalinaw, kanunay, ilang matagamantaban. Pagkanamo, ang pagkapalimalay, nagkalagyo sila amahan. Kung dagi sa pinahanglan. Tabangi sila amahan. Ibisan pa sa ilang pagkalagyo, ang gugma, nag-iusag, ilagihapan matagamtaman. Pagkanamo amahan, nag-sakripisyo pa sa among tagsa ka panginabuhian. Nga, uban ka na mo na sa kadalanan, nagpanginabuhi. Tabangi sila kamahan. Yata kanunay ang safety, malayo sa mga katalagman, mga diskrasya. Ang pingi, ang mga sakinan nga, mag-drivean. Sama-sap ka na ako, amahan, sa matag-adlaw. Maghatod ako kuha, o mga estudyante. Malikay ka, man, sa mga katalagman, mga diskrasya. Sa ako idala ka ni mamahan, ang buhat, dinhi sa Negros Oriental, doon na kami usa ka sityo nga, doon na yung mga kaigsunan. Naghandom, mabalik niya kanimo, uban kanila amahan. Nagatuon pa sa imong mga pulong, tubangi sila amahan. Dagi sila kanunay, at kanila ang kagayunan ng mga tag-adlaw nga Sabado. Magakugi sila sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Yung handom amahan, yung makabutang kami gambalay, yan ang kanila. Dili kalimod amahan nga ang kaaway usap nagpaglimbasog sa imong mga katawan. Nga doon ay tulo ka imong inanak amahan nga nagkapadayon na unta sa ilang pag-Bible study. Doon ay usa ka pagtulunan nga nagdaldal kanila tungod sa ilang mga balatian. Nga gidani sila amahan nga kung maipon sila ni grupo maayo ang ilang mga balatian. Gidala sila amahan dito sa Dumaguete. Nag-offeran sila ang ilang mga balatian, kana ilang mga bukol, ilang mga guider, maayo ka na, ni pastor. Kami na side amahan, kini sa pagbingla sa kaaway, sa akong hangyoon ng imong intervention na undaman. Itong tulog ang isuna mo, nag-Bible study na. Hindi sila makamata, ilang kita yun ang kamaturan amahan. Nga katong ilang natuan dito sa katukalingla sa panulay. Amo lamang gitugyan kini mo amahan, ang mga buluhaton kay kami imo lamang gisugo apan ang pagtubo sa espirituhanon nga kaalam ikaw maghimo niini. Usa kining takna sa buntagon usab aban kanamo magapreparar pagpadayon sa pag-andam sa among adlaw ipapahulay. Padayon kami sa mga adlaw nga buluhaton. Kining adlaw magbuhat kami nga imong proteksyon pinagisibang manlunda mo ipadala ka namo kan karon sa kapunon o patyagan ang imong proteksyon nga kining adlaw amahan sa pangayoon ang Espiritu Santo nga paghatag ka namo kaalam magagiya ka namo mando sa among pag-ibuhaton nga kining adlaw amahan makuslanon kini magungahon kini makabuhat kami mga butang adi mahimo panalangin sa mga paglingon bisan pa usab mahimo nga paghimayam kadayag si mga anak. Barka namo mahulay silang higdaanan, panisab sila, padla manlunda, tapos tibok adlaw, bukabi magabantay kanila. Yan nga adlaw o Dios. Minawat kami nga magmalinawon ang among panguna-una, taliwala sa daghan ng mga problema, mga hasol, ug manginautos kami magmalipayon ang kasing-kasing taliwala sa daghan kayong mga kasakitan bisan pang mapagsulay. Kini amahan gilauman, kini pag-ampok pangalyo po, may dangat niya sa mga hayag nga trono sa grasya. Ug andam kami ng lawat sa mga tubag.
tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga ang persuman luluwas sa amin. Amen. Son. Good morning. Amen.